Favorite Sopon Deborma. Sarla Iya Deborma. Roton Deborma. Roton. Biswajit Deborma. More than 50 families were badly affected, especially Mendi ADC village, Tai Asapona Roaza ADC village. More Jotono o Omsaga Borok, Tom Borok, Sadiri Parais, School of Borok, Tini Pungo Borok Haka, they were Onono, Zagato, Mia Rogos, Karagono, Sornati Mangaka. The state government take or SDM ni staff tomorrow, DCM tomorrow, Tosildat tomorrow, Tai ADC ni subzonal chairman, subzonal officer, Tai subzonal chairman of Tomo Senior. তাই ওর ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান তাই লোকাল লিডার্স চিনি গুপ্ত নারিয়ন তাই চিনি নরেন বাবু সংযতন ওর দংবায়ো আর বেলাই দুঃখজনক হব যেভাবে যে ন্যাচারাল ক্লাইমেটিক ওর যেটা এফেক্ট লাগে যেটা বেডলি হিট লাগে এমন বাকি বড় রকম হুকুম করে তাবুক শেল্টার স্কুল লগ প্রাইমারি স্কুল এসবি স্কুল মই জায়গা বরক দাবুক টেম্পোরারি ভাবে শেল্টার গভর্নমেন্ট থেকে অলরেডি অ্যাকশন টেক আপনাকে যে ওর হেলথ অলরেডি ওর তালবর ফেস্ট তিনি পুঙো খাই বড় ওর 7 ফ্যামিলি বড় টোটাল নাম্বার সংখ্যা বড় অফিসিয়াল দङ 18 জন বড় দङ বড় চানা তাবুক বড় অ্যারেঞ্জ খাই দङ সবাই বেনে ওর অব তাবুক जों एडीसी स्पेशली स्टेट गभर्नमेंट जों आपिल खायनाय एडीसी तो दाबो गभर्नमेंट फॉर्मेशन याको दाबो सानताके एडमिनिस्ट्रेटर चलि दङ आइपनो जों जेहेतु इलेक्टेड मेंबर और आमसाय रेस्पॉन्सिबिलिटी मांका बरनि ब्लेसिंग बाय काजी आनी मॉरल ड्यूटी दङ बेखौनो भिजिट खायनायनि आनबागै बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर नबसुं एडीसी एडमिशन आपिल खायनाय ताई ओरनि एसडीएम बाय तो कक सालायके डीसीएम तो फिजिकली एटेन्ड दङ काजी যত সম্ভব और आपतकालीन যেটা সহযোগিতা দরকার আবো সরকারিভাবে দাবো সামুং চলি দङ এবং হেল্প খাই দङ আনবাগै দাবো বিশেষ করে এমন বাহাকে মো সিচুয়েশন ওভারকাম খাইনাই আপন দাবো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তিন বাগै আর এসডিএম না বাং সানাই ডিএম না সানাই তাই চিফ মিনিস্টার বাং সিটি সিনাই যাতে করে বড়নি আর শুধু নকসিমিয়া আর বিভিন্ন নিনি ক্রপস দङ নিনি রাবার সবচেয়ে বেডলি अब सेसिं थांगा हाइजाबो बाय थांगा दा हाके गोबांमा फेमिलि न हाय बेडली एफेक्टेड अपनो स्टेट गवर्नमेंट थाने आं लेटर होनाय आं कापिल खायनाय बरनो जेनो कम्पेनसेशन एडुकेट कम्पेनसेशन बरनो रान बागै हामबाय लिमा डेभलप मेनडि ताय आसापुना रवाजा पारा मेनडि एडीसी विलेज ताय आसापुना रवाजा पारा एडीसी विलेज दुइटा ताय सराउंडिंग और अनेक बररकनि एफेक्टेड का साइक्लोन लास्ट 2-3 days नि जे साइक्लोन का और बहु पार्वती देवर्मा और मेनडि और भारत चौधरी पारा हम एक नंबर वार्ड गेसिन और फाइव गेसिन डीसीएम कमलपुर ताई महारानी सब जनरल सब जेडिओ ताई अन अफिशियल दङ जगह सिनानि पार्टी कलिग्स दङ जों हाई लेवल टीम और फाइगासिनि पलिटिकली और ताई सिनि प्रेमलाल मर्सुम सह गोबां लिडार्स दङ लगिबो जों और अलमोस्ट more than 40 affected villages in tam village ni or the dimension of village ni the household is affected abon sung naikya physically sungro tongo sini DCM sab sini Bijoy Deborma Bijoy Deborma Bijoy Tripura deba Bijoy Tripura tai sini subject Rajendra Deborma tai kubon Rajesh Deborma tai official joto tongo খুব খাইরসুসু আর মাইগুলার যত দङ
राबार बागान तो मेसिभलि डैमेज जोंहा गभर्नमेन्टनि हेल्प सारा बर' बासानानि कठिन बेपार स्टेट गभर्नमेन्ट थेकेबो जत सम्भब साहाय्य खालाय दंखा रेसन रक माइरं रक ताइ रिचुम रक आंनि जिआव फिजिकेलि दाबो माने इन पार्सन आं फैनाय फैकेबो नो एडिसि ट्रप थेकेबो जों फाइनान्सियेलि जत मानसि जों हेल्प खालायनो बागै चाहतक दङ अब जों एडिसि जों दाबो गभर्नमेन्ट फर्म खालायको যারা दाबो एडमिनिस्ट्रेटर दङ जों रिक्वेस्ट खालायनाय जेहेतु अफिसियेल जत नर फिजिकेलि दङ जेहेतु टेकआप खालायजानाय जत मानसा गभर्नमेन्ट तरफ থেকে बहुत एडिसि एन्ड स्टेट गभर्नमेन्ट हेल्प खालायनाय बसुनो कुंरुक देराखाना सारनि 50 numbers तो affected और surrounding और तो already 40 numbers of household नाकिया ताई किसु बाकी दं हो अब जतन मोटामोटी सरकारी रिपोर्ट सब बेकिया बरना साइज सहयोग खालायजोंनाय केवनो कैशलेस जों रांनाय केवनो सिस्टम दिरनाय तब आं रिक्वेस्ट खालायखा ओ पिरियड जेहेतु मो एक्सिजेंसी पिरियड ओ समय कैश रखांखनो सिनि बरक सबसे पुकारनाय अब आं डिसिएम नो साकाटे एसडीएम साव आं फक्स खालायखा बरक बावकेनो सामथायनानै बागै गोसो